সিভিল ভলেন্টিয়ার্স কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। খোয়াই জেলার শাসকের কনফারেন্স হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি যুব আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী এদিন বিতরণ করা হয়। মূলত খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় যুক্ত খোয়াই জেলার অন্তর্গত প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স ও যুব আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে 10,000 টাকা মূল্যের 16 লক্ষ টাকার জরুরি কিট বিতরণ এবং যুব আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সনদপত্র পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক রজত পান্ত, অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য আধিকারিকরা। কি বললেন এই প্রসঙ্গে খোয়াই জেলার জেলা শাসক রজত পান্ত, শুনুন। डीएम ऑफिस खोवाई में युवा आपदा मित्रों और सिटी वॉलंटियर्स को किट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 758 सिटी वॉलंटियर्स ने रजिस्टर किया है और 122 आपदा मित्रा ने रजिस्टर किया है। तो आज हमारा एक बैच का ट्रेनिंग हुआ था कुछ समय पहले, तो उन बैच के जो बच्चे थे जिसमें से 160 सिटी वॉलंटियर्स और 10 युवा आपदा मित्र, उनको सर्टिफिकेट, किट और आईडी कार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारी किट है डिजास्टर रिस्पांस की, उसमें ये इंडिविजुअल पर्सन की किट होती है, जिसमें एक बैग होता है बड़ा, रक्सैक होता है, रक्सैक के अंदर 14 आइटम्स होते हैं, जैसे लैडर होती है, हेलमेट होता है, जैकेट होती है और टॉर्च होता है, बूट्स होते हैं, रेनकोट होता है और फर्स्ट एड किट होती है, हेलमेट होता है, जिससे जो हेल्प हो सके डिजास्टर के समय पे रिस्पांस करने के लिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डिस्ट्रिक्ट में। जब भी कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल आपदा आती है, जैसे फ्लड्स हो गया, कभी भारी वृष्टि होती है, तूफान आता है, जब काल बैसाख का सीजन आता है, इसमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ स्टेट में, तो ऐसे समय में जो हेल्प करने में वॉलंटियर्स होते हैं सबसे आगे, वो सिटी वॉलंटियर्स और आपदा मित्र के ही बच्चे होते हैं, तो उनको। খোয়াই জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি এবং জরুরি সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমার মোট 160 জনকে জরুরি কিট প্রদান করা হয়েছে। জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক তারা প্রদান করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে জেলা শাসক জানান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়মূলক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলা হয় তাদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।